जय जगन्नाथ जय सीताराम समस्त भाई भाई मानक मोर प्रणाम। आओ मो आईडी भी आपण मानक कहीदे मो आईडीटा है ऑल इन वन माने सब प्रकार जिनस आप कमेंट सहित भी मजादार सबकि जिनस आपको मिल है भाई सार्ट पैंट पिंधिनी क्षमा करेंगे कौन कमेंट किसी भल मंद देवे पुओ पिलाटा आम झील पिला होते बाध्य होता सार्ट पिंधापी एमती किसी खराब भावेनि आउ महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखे आपण मैं बहुत सारा प्रार्थना भाई करी कि खराब भावेनि भाई जगन्नाथ प्रभु आपण मान समस्ते संसार जी भी अच्छे मो भाई भौणी ओडावासी मानक समस्त निरोग रख प्रभु कालिया ठाकुर जदि जी केतवे समस्त गोटे नड़िया बाड़ी आसि गोटे 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 नड़िया भाई समस्त बाड़ी प्रभु मत क्षमा कर गोटे गोटे नड़िया कहला ओडावासी कोटि कोटि लोक भाई के बाड़ी हे प्रभु क्षमा करदेवे गोटाए नड़िया बाड़ी मो सारा संसार जिते भाई भौणी अच्छे सब दुख हरिदेवे कष्ट हर रोग हर भगवान मोहमाया संसार भितर आम पड़ी बहुत छंदी बंदी हो गला हे कालिया ठाकुर आपड़ जदि नथिबे ये दुनिया आम कहीं भी भरसा ना तो प्रभु केमती कौन अच्छा आशा कर समस्त भाई भौणी मैंने भलरे थे भलरे था भलरे रुहतु माँ बापा जी भी अच्छे घरे रोग कष्ट जहाँ भी अच्छी भगवान सब कष्ट हरि नियंतु एति प्रार्थना पाई आपण मानी करें आ किसी करें सान भाई हे कि बड़ भाई हे जहाँ भी भाव भाव क्षमा करदे जदि आप मनर आउ कि मनोकामना अच्छी स्पेशली ताल मत कमेंट जन पारे मुझे स्पेशली कमेंटा को भगवान पाक पठेबी भगवान निश्चिंत आपण पाखे जहाँ भी से सब ड्रीम अच्छी फुलफिल करने प्रार्थना करें क्षमा करेंगे लगे आ कौन भाई मो माया संसार भितर पड़ी तो समस्त गोटे बांधी हो जीवन तो भाई से भाई जिनस समस्त को मन में बहुत सारा जिनस थाए एड़े टू एड़े 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 पर्यंत ताकू भाई फुलफिल करा आपण दायित्व कि ना भाई भगवान पर भरोसा अच्छी जो जिनस मागिले आप पाइबे ताकू मागतु जदि सेमतिया जिनस हो आ जदि आपड़ कह गोटे भांगी जाइए मिरर को जोड़िया भगवान सी कौन जोड़ी पारे मन भी से भाई आपंकर जदि हृदय हृदय किसी भांगीदेव भगवान प्रार्थना करेंगे जब झील भल थी जब आप सौभाग्य थी ताल निश्चिंत आप पाइबे एत दुख कष्ट सहीबेनि आजिकल बहुत बड़ बड़ लोक मैंने कौन कर पैसा पतर थाए भल मंद थाए जॉब थाए चाकरी थाए सबू थाई भी लोक मैंने झील प्रेम चक्कर फकर भितर झील भी सुसाइड कर पुओ भी कर लगे आगुरी तो भाई जाति फाति आक्सेप्ट करुनଥିଲେ ଏବେ तो भल मदर जो गवर्नमेंट तो आपको बहुत सपोर्ट देलानी हाईकोर्टर ऑर्डर अच्छी आपण मैंने जाति हो अजाति हो समस्त बाहासा हो पारे एतिक तो कले जदि गोटे भल झील देखिए आप पसंद कर रिलेसन रुहतु 3 वर्ष 4 वर्ष रुहतु 5 वर्ष के करेंगे भाई से रिलेसन भांगी डाउट बोली जिन किसी रखिए भाई लगे आ मु कहूनी आप भल पातु बोली ना ना भाई जो मैंने पाई कहूँ छोट छोट पिला मैंने ये सब जिन भर टोटाल पड़तुनि भल पाइबा सबुठ गोटे खराब जिनस भाई राधाकृष्ण भली प्रेम ये दुनिया रे संसार रे कई करना सी भी अधार रहीगले बुझीपार ना नहीं ना राधा ही पाइला ना कृष्ण राधा ही पाइला कि प्रेम सारा संसार पर्यटन अमर रहीगला से भल पातु जदि बाहर बापा माँ इच्छा बाहतु परिवार को सुख शांति मिल आपण नुआ जीवन रे गोटे परिवर्तनता पाइबे भल पाइक बाहर झगड़ा झाटी टेंशन मेनसन रे आपण जीवन जेतिक दिन बढ़िया थी से अल्प दिन रे मरीज खोला खोली कथा भाई खराब भाव भल भाव जो भाई भौणी मैंने भल फल पाँच मो कथा कहीं माइंड रे नेबेनि कहीं नबनी ये कौच भौणी कि भाई भल पाइबा गोटे जिनस एमतीका बहुत पवित्र जिनस आजिकल दुनिया रे पवित्र बोली मानुंट लोक अपवित्र हिसाब से व्यवहार कर मुझे टॉपिक नाला जे भल पाइबा विषय बुझेबी कहीं न बुझेला पर आपण मैंने मत खराब भावे कभी शलाटा किए आइला मत कौन ना कौन कहीदी गला भल पाइबा को एमती खराब कहीदेला गोटे एड़ बड़ ज्ञानी ना ना भाई सेमती किसी ना भल जदि पाइबार अच्छी बापा माँ से प्रथम पूजनीय देवता जन्म अधिक समय भल पा आजिकल दुनिया तो एमती हो गला मु भी बुझाऊँ कि मो बो मत गाड़ी कर जिनस किसी ना भाई भल पाइबा समष्टि सब जगह यूज हुए भल पाइबा नथिले दुनिया रे जेतिक सब आम समस्त जोड़ी होगी अच्छे भाई भौणी संपर्क प्रिय बंधु बांधव ये सब जिन भल पाइबा ही अच्छी स्पेशली भल पाइबा आजिकल दुनिया बहुत बड़ गोटे माने दोष हो गला माने आम से भल पाइबाटा गोटे माने बहुत भल जिनस थिला लोक मैंने भल भी पाउथिले भगवान भी भल पाइबा को माने सम्मान करते किंतु ये भल पाइबाटा दुनिया संसार पे असम्मान हो गलानी एबे भल पाइबा ना बहुत किसी जिनस चलुची ब्लैकमेल क्राइम माने क्राइम केस लगे सब किसी हो गला सब भल भल भाई माने भी बेला पड़े आजिकल दुनिया रे बहुत किसी भूल कर बसुँच भौणी मैंने भी भूल कर बसुँच नहीं आउ कौन कह झील मान विषय झील मान तो सदा सर्वदा से तो माँ जगत जननी सहित सामान
କିନ୍ତୁ ଏବେକା ତ ଜଗତଜନନୀ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହି ହେଉନି। ଏବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା। ହେଲା କି ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପୁଅମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଂସାରରେ ନାରୀ ନଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ନାରୀ ବିନା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷ ବି ଅଧୁରା। ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲା କି ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭାଇ ମଣିଷ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ମଣିଷ ସେମିତି ନାହିଁ। ଭଲ ମଣିଷ ବି ଏବେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଖରାପ ନଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରାଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଏଇଭଳିଆ। ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ଖରାପ ହେବ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ସଂସାର ଭିତରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଚାରି ପାଞ୍ଚରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନୁହେଁ କି ତୁମେ ନୁହେଁ, ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋ ପରି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବି ପରିକା ମୋତେ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୃଷ୍ଟି ସେଇଭଳିଆ। ଭଗବାନ ଏଇ ମୋ ମାୟା ସଂସାର ବୋଲି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଳିଯୁଗ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠି ସମସ୍ତେ ରାବଣ, ସମସ୍ତେ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜୀବନରେ କେହି ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ହେଲା କି ଭଲ ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଜିନିଷ। ଏ ସଂସାର ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭାବିଦେଲେ ବହୁତ ଛୋଟ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ କାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ନଥିବ। ସେମିତିକା ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଏ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏଇ ଫଟୋଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବେ, କେଉଁ ଦିନ ଏଇ ଦିନଟା ଏଇ ଫେସ୍ ଆପଣ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆସିପାରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚ ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖକୁ ବି ଆମେ ଯଦି ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ତାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବିବା ସେଇଟା ଆମର ଭୁଲ। ଦୁଃଖଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି। ସେଇଟା ନଥିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର କିଛି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯଦି ମୋର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କଥାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଅବତାର ନର ଅବତାର ନେଇକି ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ନର ଅବତାର ଦେହ ପାଇକି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମାନିକି ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଂଶ ହେଇକି ବି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆଟା ଏତେ ଖରାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କଳ୍ପନା ବି କରି ହେଉନି ଯେ ଆଗକୁ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା କି ନ ଚଳିପାରିବା। ସମୟ ଆମକୁ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା କଥା ଆଜି ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ଭାଇ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ହେଇଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 30-35 ବର୍ଷ ଆଗକୁ 60 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା କି ନାହିଁ ତାର ହିଁ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସବୁ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ବହୁତ କଠିନ ହେବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯେତେ ଏବେ ତ ଚାଷବାସ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେ ଚାଷ ସବୁ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିସାରିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକ ପଙ୍କ କାଦୁଅକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରୁ କିଣିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଫସଲ ପରିବାପତ୍ର ପନିପରିବା ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବି କିଛିଟା ବନେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଯଦି ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ନହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଠକ୍ ଠାକ୍ ଫଟ୍ ଠିକ୍ ସବୁ ମରି ମାରିକି ଫାଁ ହେଇଯିବା। ଫାଁ ମାରିଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କଷ୍ଟଲି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ଦେଖ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ। କ'ଣ କରିବା? କଥାରେ ଅଛି ମହଙ୍ଗା କିଣି ଖାଇବ ରୋଗ ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ିକି ନେବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଭଲ ଖାଉଛ ଆଉ ଭଲରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ନା ଉପରକୁ ଟିକେଟ୍। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ସି ୟୁ। ଯଦି ମୋ କଥାରେ କିଛିଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଲଭ୍ ୟୁ, ଟାଟା।